Magandang gabi mga idol. Ito po ang mga result alas 8, alas 7 at saka alas 8 karong gabi mga idol, karong adlaw December 5, 2025. Unahan natin ang bukid nun 786, Swer 3, Swer 4, 8266, Jinsan 646, Swer 3, Swer 4, 1854. Sarangani Province 259, Swer 3, 9934, Swer 4. Agusan Sor 828, Swer 3, and Swer 4, 2206. Surigao 566, Swer 3, 2033 ang ating Swer 4. North Cotabato 835, South Cotabato 039, Dipulog 269, Lanao del Sur 138, Cagayan de Oro 671, Davao del Norte 190, Davao de Oro 712, and Bohol 205, Mandawi 295, Cebu City 614, Cebu Province 398, Negros Oriental 384, Negros Occidental 15 and 30, Lapu-Lapu 880, Zamboanga City 824, Iligan City 712, Misamis Oriental 823, Agusan Norte 083, Zamboanga Sibugay 112 idol. Congrats po sa mga nakatama. Ayaw kalimut mga idol, palihog, pa-follow naman dyan. Malaking tulong na yan mga idol sa page natin. Follow, like, and share mga idol. Congrats po sa mga nakatama karong gabi una.